de cours. Donc, je vais partager mon écran avec vous. OK, donc on est arrivé à la partie de déclaration des variables. Donc, on a parlé sur un exemple, comment on peut déclarer les variables en algorithme. Comme j'ai dit, par exemple, on peut déclarer des entiers IGK, des réels XY, OK comme booléen et des valeurs des variables en tant que chaîne de caractères. Comme j'ai dit, si nous avons un seul variable, c'est bien. Il y en a plusieurs, on les sépare, quand nous de même type, on le sépare par des virgules. Il y a une remarque ici, pour des raisons Monsieur, pédagogiques. Oui. pour les variables, ماشي بالضرورة نقصوا السطر. C'est seulement pour question de هذه الترتيب lisibilité. وصافي. De lisibilité. انا نقول لكم واحد المساله، علاش هاد المسائل كنهضروا عليها ديال دي ريغل وخاص هادي. كتعرفوا شركه ديال اي بي ام؟ Oui, monsieur. sont parmi les premières entreprises, les plus grandes entreprises اللي كانوا ديال l'informatique واول تقريبا informatique اللي كان ديال tout ce qui est vente ديال des ordinateurs. كان عند واحد اي بي ام كان parmi les concours كانوا كيدوزوا pour recruter des programmeurs، وكان واحد الكونكور كيدوزوا فيه كيعطيو des problèmes pour programmer، وكانوا في لا كوريكسيون شنو كيشوفوا باش كتكمل. المهم كيكون عندك فوالا عندك سوا 2 heures سوا 1 heure، سا ديبون على ناتور ديال الكونكور. وفاش كتكمل اشنو كانوا كيشوفوا؟ ما كيشوفوش سولمون لا كوريكسيون ديال لا ريبونس، مي كان كيهمهم كيشوفوا est-ce que les développeurs ils sont bien organisés في la rédaction ديال الكود ديالهم ou bien non. واش كيديروا دي كومونتير، واش كيورغانيزيو لي شوز ou bien داكشي tellement mélangé. pour bien comprendre à quel degré مهم هاد المسائل ديال l'organisation. لان نقدروا مثلا هاد لي ديكلاراسيون كاملين نقدروا نديروهم في سطر واحد، ولا انستركسيون نديروا ما بيناتهم بوين فيرغول. Est-ce que c'est clair? C'est pour cela je vous encourage et je recommande l'utilisation chaque instruction نديروها dans un ligne. Une deuxième raison، لأن من بعد فاش غادي تدوزو مثلا la programmation avec un langage tel que le langage C, et quand vous allez compiler وكيكون عندك des erreurs في la ligne 1. Et imagine dans la ligne 1 تدير كاع les instructions ديال كاملين في la ligne 1. فين غتعرف الغلط ديالك؟ Comment vous allez connaître l'erreur ديال la ligne 1 وانت كلشي دايرو في une seule ligne؟ Est-ce que c'est clair? بانت لي دايشي شويه علاش كان c'est mieux de séparer chaque instruction باش فاش من بعد فاش غادي ندوزو على اللونغاج دو بروغراماسيون غادي نديرو لا تراديكسيون ديال الالغوريثم وغادي نكتبوا لي انستركسيون، وكاين عندنا مثلا دي زيرور كيعطينا الكومبيلاتور عندي ايرور في لا لين 3 كنمشي ديريكتومون لا لين 3 كنعرف مثلا بروميير لين فيه بروميير لين هو هذا مثلا، دوزيام لين هو اللي فيه لي ريال ديكلاراسيون ديري كنعرف بان عندي لا لو بروبليم فين ici la déclaration ديال booléen. Donc il y a ici une remarque pour des raisons pédagogiques, on va se limiter aux entiers et réels sans considérer les sous-types pour les types numériques. Comme j'ai déjà mentionné, غادي نهضروا فقط les types numériques على les entiers et les réels dans ce cours. Maintenant, on va parler sur les constantes. Les données de type variable. Maintenant, on va parler sur les types de constantes. Dans un algorithme ou bien dans un programme, il faut stocker les données à traiter. Donc, certaines de ces données sont connues et ne varient pas tout au long du programme. Et le nom dial ou constant, ça veut dire c'est une donnée qui ne change pas au cours de l'exécution de l'algorithme. Pour déclarer une constante, on utilise le mot-clé constante
OK. Et on fait, ça veut dire et on fait en même temps pour la constante la déclaration et en même temps l'initialisation. OK, on va initialiser donc la valeur identificateur وكنستخدموا le signe d'égalité وكنعطيوها donc la valeur. Si nous avons plusieurs constantes, par exemple ici le constante numéro 1, constante numéro 2 et on donne le type de la constante. Un exemple, maintenant on a deux constantes, le TVA et pi qui sont de type réel. TVA la valeur d'ILA donc c'est 0,2 et le pi c'est 3,14. Donc les virgules la programmation كنديروا point. OK les virgules مثلا في les nombres réels بدل ما كنديروا 3,14 كنديروا point في la programmation. سي نقدروا نديروا هما كيفاش ممكن كنديكلاريو اون كونستانت وي نقدروا نديروا لينيسياليزاسيون فاريابل حتى الفاريابل ممكن نديروا ليه لينيسياليزاسيون حتى هو سي لا ميم شوز تدير سي لا السميه ميم ديال شوز الفاريابل سي لا ميم شوز لا ميم اون بو فير او ميم طون la déclaration et l'initialisation on peut faire ça كيفاش وصل الانيسياليزاسيون؟ بحال مثلا هنايا درنا لينيسياليزاسيون ديال تي في اف 02 يعني عطيناها اون فالور اوكي لان فاش كنقولوا مثلا اون كريي مثلا نرجعوا لهاد لي فاريابل هنايا كاين لا فالور دو اي ici في هاد ليكزامبل كاين لا فالور دو اي pas de valeur monsieur. n'est pas déterminé. مازال ما عطيناهاش فالور ياك كاين لا فالور دو جي مازال ما عطينا اون بو فير انيسياليزي نقدروا نعطيوها مثلا بحال مثلا لي زونتي اون جينيرال كنديروا لهم انيسياليزاسيون في زيرو اوكي واش مفهوم هاد المساله ولا مفهوماش وي مسيو ميرسي. لان فاش كتكريي اون فاريابل اون جينيرال كون فو ديكلاري il n'est pas initialisé فاش غادي كون vous allez passer un langage de programmation بحال C ولا Python ولا غيره chaque langage de programmation مثلا pour les entiers كيعطيهم une initialisation مثلا vous pouvez créer les gens اللي قراو شي شويه واللي داروا un peu l'auto formation في langage C مثلا créer un variable de type entier ou bien réel ويدير ليه printf ولا ما يعطيه valeur يشوف شنو هي الفالور اللي كيعطيه لو بروغرام par défaut هذيك هي l'initialisation soit on laisse le compilateur كيعطينا une valeur par défaut ولا حنا كنعطيو une valeur par défaut هذه اللي كنسميوها l'initialisation هي l'initialisation كنعطيو فالور كنعطيو une valeur de départ علاش سميناها une initialisation parce que c'est une valeur de départ يعني اول valeur غتكون عنده واش هذيك الفالور غتبقى ثابته في الالغوريثم كاملو ماشي بالضروره Non. امتى كتبقى ثابته امتى كتبقى في الحاله الا كنا كنهضروا على لي كونستانت كنديرو كونستانس الا كانت اون دوني كونستانت سا فو راه كتبقى اون فوا كنعطيوها لينيسياليزاسيون من الاول راه توت او كور ديال ليكزيكسيون ديال الالغوريثم او بيان دان بروغرام غادي تبقى لينا لا ميم فالور مثلا بحال هنايا ديكلارينا لا كونستانت تي في سي انتردي في الالغوريثم باش انني نبدل لا فالور ديال هاد التي في ديكلاريت هنا بي 3,14 سي انتردي دو شونجي لا فالور دو بي مي بالنسبه ليا مثلا هنا في لا ديكلاراسيون دي فاريابل ممكن نعطي اي ايت ايكال 0 في واحد الوقيته من بعد نقدر نعطيها 20 نقدر نعطيها 30 نقدر نعطيها 40 نقدر نعطيها سا ديبون على les instructions que je peux exécuter. Donc هذا هو الفرق ما بين variable et constante. Variable ممكن تبدل لا فالور ديالها constante ما يمكنش تبدل لا فالور ديالها الفالور اللي كنعطيها خصها تبقى بها حتى الاخر ديال البروغرام. وي مادموزيل ماشي الا ديكلارينا كونستون وجينا لو كور ديال السينتاكس وبدلناه عطيناه شي قيمه اخرى واش غادي دابا حاليا في الالغوريثم انا هو الكومبيلاتور ديالكم فهمتي انا هو ستيلو حمر حيت من بعد كاين واحد لابليكاسيون كتكومبايلي الالغوريثم سميتها الغو ماشي كتكومبيلي الالغوريثم ولكن غير كتسيميلي لي شوز
لان ديجا الجو بوكس راه مكري بعدا بجافا. اوكي وي ميرسي. هي كدير كتسيمولي ان بو. غادي نقدروا نخدموا فيها في كيلكو تي بي بور ايدي لي جون ا كومبروندر. مي ما كاينش عندنا شي كومبيلاتور ديال الالغوريثم. اوكي دونك في هذا لو كا هذا مادام ما كاينش عندنا شي كومبيلات باسكو لوبجيكتيف في الالغوريثم ماشي هو نديرو لا كومبيلاسيون. لوبجيكتيف هو نحطو دوك لي زيتاب عاد من بعد فاش غادي نديرو ليهم لا تراديكسيون في ان لونغاج سوا سي سوا عاد ديك الساعه غادي نستخدمو لا الكومبيلاسيون ولا لانتربريتور انسي دو سويت. مسيو وي مادموزيل. مثلا في لي فاريابل ديكلارينا واحد العدد في لي كونستون ديكلارينا واحد العدد سميتو بي وحطينا ليه لا فالور ديالو وفي الفاريابل حتى هي عاودنا كتبنا نفس العدد وكتبنا بي ودرنا ليه تا هو. دونك هذا ما بقاش ايدونتيفيكاتور. علاش سمينا اصلا ايدونتيفيكاتور؟ خاصو يكون اونيك. ان ايدونتيفيكاتور دوا اتر اونيك. مثلا جيت هنا اي حطيتها كومونتي ما نقدرش نديكلاري ان اي كوم غيال. اوكي est-ce que c'est les identificateurs, s'il vous plaît notez cela quelque part, les identificateurs doivent être uniques. يعني الا ديكلاريت اي ما باقيش خاصني نعاود ثاني نديكلاري ان دوزيام اي. خاصنا نعطي مثلا ان اوتر نون ليدونتيفيكاتور سينون لو كومبيلاتور غيجي لان غيولي عندنا اشكال من بعد فاش غادي نديرو تراديكسيون. واش هذاك اي غادي نعتبروه اونتي ولا غنعتبروه غيال؟ باش غيعرف بان كتقصدي له اي اونتي باش غنعرفوا بان كتقصدي له اي غيال في لي انستركسيون سويفونت. Claire, cette distinction entre une variable et une constante. Variable كتقدروا نبدلوا la valeur ديالها. On peut affecter d'autres valeurs pour le variable. La constante, c'est interdit de changer la valeur. لأن أصلاً déjà on a choisi باش أنها تكون constante. إلا بغينا نبدلوا لها الفالور أحسن نديكلاريوها comme variable. Maintenant, on commence par les instructions d'infectation. أشنا هي l'instruction d'infectation؟ من بعد ما déclarina une variable ou bien déclarina une constante, surtout dans le cas des variables, les affectations travaillent avec les variables. L'affectation consiste à attribuer une valeur à une variable. On a dit qu'au départ, la création d'une variable, ما كيكونش عندها une valeur. Donc cela consiste en fait à remplir ou à modifier le contenu dans une mémoire. لأن la création d'une variable, la programmation, il va créer, donc c'est un espace mémoire. L'affectation, il consiste à attribuer une valeur à une variable. Donc en algorithmique, l'affectation se note avec le signe, donc le flèche, avec un flèche vers le côté gauche, ماشي vers le côté droite. Pour le syntaxe ديالو اشنو كنديرو côté gauche la partie gauche كنحطوا l'identificateur de variable ou bien le nom de variable, le symbole ديال l'affectation et l'expression. expression شنو ممكن تكون؟ اما تكون une constante إما تكون une variable, إما تكون le résultat d'un calcul fait à partir de constantes et de variables. On va voir un exemple باش نفهمو. Donc l'affectation ne modifie que ce qui est à gauche. اشنو اللي كيتبدل في l'affectation؟ كتبدل هاد la partie gauche de la flèche. OK? Donc عندنا identificateur de variable, le symbole ديال l'affectation et l'expression. L'expression تكون une constante, une variable ou bien le résultat d'un calcul. Par exemple, نقدروا نديروا A, on a déclaré I, نقدروا on va affecter à l'identificateur I, on peut affecter la valeur 20 par exemple. ولا نقدروا مثلا نديروا. Donc on va voir quelques exemples, mais avant cela
on doit noter la chose suivante. Le type de résultat de l'expression doit être compatible avec le type de la variable. Maintenant, il est quand عندي le type le type de l'expression et le type de variable مثلا كان عندي entier. Est-ce que je peux, ça c'est compatible avec un entier? Oui. Un entier, quand le type de l'expression entier ou le type de variable ou bien de l'identificateur de variable كان réel, oui, ممكن ندوزو من entier الريال. ولكن واش ممكن ندوزو من entier الكاركتير؟ non. ما ممكنش اننا نديرو هذا le passage. Il a quand عندي le type d'expression réel. Est-ce que je peux passer à un entier? Non. Pourquoi? Parce que normalement, l'espace occupé par un réel, la mémoire, c'est plus important que les entiers. مثلا إذا كان عندنا un entier فيه 4 ديال لي كاركتير، un réel كيكون فيه 8 octets. Donc إذا كان un entier كيشد لينا 4 octets، le réel كيشد لينا 8. Ça veut dire automatiquement فاش كنحطو عندي جوج يطرو ديال الماء وكنحط في واحد القرعه ديال ايطروش غيطرى ليا. الا عندي قرعه ديال جوج يطرو بغيت نكبها في قرعه ديال ايطرو ديال الماء، شنو غيطرى؟ غادي تكفح الماء، غيشيط لينا ايطرو، غيتكفح. سي لا ميم شوز، سي لا ميم شوز ملي كيكون عندي اون اكسبريسيون الفالور دو روتور ديالها غير وكنبغي نحطها في ان اونتيي. اوكي سي با بوسيبل. دونك سي il faut éviter هاد لو لان نورمالمون ان ريال كنعرفوا كاين عندنا لي نومبر لي après avant la virgule et après la virgule. فاش غادي نحط ان ريال les nombres après la virgule ils seront écrasés غادي يمشيو، غيبقى لينا seulement la valeur entière. الا كانت عندي type d'expression réel وعندي la type ديال variable réel, oui je peux faire ça, mais réel caractère non, c'est pas autorisé. Caractère entier c'est pas autorisé, caractère réel non, mais ce qui est autorisé c'est caractère comme le type d'expression caractère et le type de la variable comme caractère. Donc on va voir des exemples باش نفهموا. Oui monsieur. Les entiers c'est فيهم les nombres négatifs. بالنسبه لينا حنا حاليا غنعتبروا حنا فيهم، كنقدروا نعتبروا بان فيهم با دو بروبليم. اوكي نقدروا نعتبروا بان فيهم لي نومبر نيجاتيف. انا مثلا بحال نورمالمون في او نيفو ديال لونغاج سي كنخدموا بالانسايند انت وسايند انت. الا كنا تنديروا الانسايند راه كندخلوا فيه او ميم طون لي فالور نيجاتيف اي بوزيتيف. دونك سا ديبون على لو بوزوان ديالنا ديال البروبليم، واش محتاجين لي فالور نيجاتيف اي لي فالور بوزيتيف او بيان محتاجين لي فالور سولمون لي فالور بوزيتيف. مي بوغ نو فاش كنقصدوه بان ديكلاراسيون اونتيي داخل فيها دونك اي حاجه كندخل فيها لي فالور بوزيتيف à la fois négatif. Donc on a l'exemple suivant. مثلا عندنا algorithme, le nom de l'algorithme instruction valide d'affectation. On a fait la déclaration de les trois variables suivantes i, j et k qui sont de type entier. بدينا l'algorithme ديالنا avec l'instruction avec le mot-clé début. La première instruction, qu'est-ce qu'on a fait? On a affecté la valeur 1, la variable i. Okay. La deuxième instruction, donc la valeur ici de i combien? La valeur de i. Normalement ici, la valeur de i c'est 1. Dans cette deuxième instruction, on a mis i, donc c'est une variable dans g. Est-ce que ça c'est correct? واش ممكن نديروا هاد l'instruction? Oui, c'est. علاش؟ لأن i c'est un entier و g c'est un entier. إلا بغيت نعرف est-ce que j'ai l'autorisation ولا non كنرجعوا لهاد الطابلو كنشوف. Donc OK, entier oui, ça veut dire c'est possible. OK. Donc la valeur de g هنايا شحال ولات عندنا la valeur de g? C'est 1. Après اشنو حطينا؟
on a affecté la valeur ديال الكالكول ديال U plus G حسبناها شحال عطاتنا شي 2 on l'a affecté لاش الكا دونك لا فالور دو كا شحال هنايا في هاد الانستركسيون 2 سي 2 دونك في ليكزيكسيون ديال هاد البروغرام في الاخر غيكون عندنا I la valeur ديالها c'est 1 G la valeur ديالها c'est 1 et K la valeur ديالها c'est 2 مسيو Oui mademoiselle هاد البروغرام ما يعطينا والو ما يخرج لينا والو هو غير غادي ياخد في راسو بلي راه اي كتساوي 1 وجي كتساوي 1 وكا كتساوي 2 وحنا بغينا يخرج لي وانا قلت لكم بغيتو يخرج لي شي حاجه حيت قلتي في الاخر غادي يعطينا وما يعطيناش si on a affiché باش نافيشيو مسيو خصنا نديرو si on a affiché OK si on a affiché حنا مازال دابا ما وصلناش لانستركسيون ديال ليكريتور ou bien l'affichage حنا دابا مازال تنهضروا على لانستركسيون دافيكتاسيون حنا دابا غاديين دقه يعني ستيب باي مسيو وي مسيو بالنسبه للديبي خاصنا نديرو اكسون ولا نديرو غير او عاديه الا درتو او اكسون ما درتوهاش انا غنعتبرها بحال ما عنديش مشكل سي با بروبليم بوغ هاد لو كا اوكي سي با بروبليم ولكن اللي غنعتبروا بروبليم هو الفرق ما بين المينيسكول والماجيسكول مسيو وي مادموزيل مسيو ما بين الالغوريزم في الاول كاع ما بين ديك لو مو الغوريزم وداك لو نو واش خاصها تكون اسباس ولا نو وي تكون اسباس سينو غيولي داكشي ملاصق ما غاديش نفهمو غيكون ان اسباس ما بين الغوريزم اي لو نون دالغوريزم خصنا نديرو واحد ليسباس ايسي وهاد لو نون ديال الالغوريثم حتى هو خاصو il doit respecter دوك لي ريغل ديال لي زيدونتيفيكاتور خاصو شي يبدا بان نومبر ما خاصوش يكون فيه مثلا دي كاركتير سبيسيو يعني كيخصو فقط يكونوا فيه لي شيفر et les lettres minuscules et majuscules et le underscore ou bien le tiré de 8. Donc نشوفوا دابا un exemple qui est invalide. On a déclaré IG qui sont des entiers. بدينا début شنو درنا l'instruction de caractère. فاش حطيناها Un entier. Un entier. Est-ce que ça est possible Non. نرجعوا toujours le tableau ديال عندنا caractère بنا نحطوا فيه entier واش ممكن non donc c'est pas possible نجيو عاوتاني لو دوزيام كا اشنو درنا هنايا حطينا فو حطيناها في هاد الجي جي اونتي دونك جي سي بوليان جي اونتي بوليان ما كنديروش يعني هادي فو سي ان بوليان ou G c'est un entier يعني ما on peut pas mettre un booléen dans un c'est invalide. Et c'est invalide. Il y a quelques remarques très importantes. Beaucoup de langages de programmation, بحال C, بحال C++, بحال Java, utilisent le signe égal pour l'affectation. يعني بدل مثلا في langage de programmation فاش غدوزو مثلا C ما غتلقاوش هذا لو سين ديال الفلاش. C كيستخدم le signe égalité pour indiquer l'affectation. La même chose pour C++, la même chose pour Java. C'est clair هاد la remarque الاولى بعدا مزيان فاش كنكونوا كنهضروا على l'algorithme le signe d'affectation كنديروا un flèche à gauche quand vous allez passer la programmation C غيولي عندنا le signe ديال l'égalité. L'affectation n'est pas commutative. ما n'est pas commutative. Il est درنا كنقصدوا هنا toujours l'affectation B affectée à A est différent à A affecté à B ياك مختلفة أن la valeur de gauche هي اللي كنحطوا في la valeur de droite هي اللي كنحطوا في la valeur de gauche. L'affectation est différente d'une équation mathématique ما معناها بأن A plus 1 affecté à A a un son en langage de programmation.
Parce maintenant, on va affecter 2 à A plus 1 n'est pas possible en langage de programmation et n'est pas équivalent à A égale à 1. L'affectation, c'est pas unique. لأن بزاف ديال الناس surtout اللي كيكونوا مثلا قارئين الماثود كيتسحبوا فاش كنهضروا على l'affectation راه كنهضروا على une équation de maths. Non, c'est l'affectation. Ça veut dire l'expression de gauche, on va l'affecter l'expression de droite à un identifiant de variables. Donc, certains langages donnent des valeurs par défaut aux variables déclarées. Donc, comme j'ai dit auparavant, pour éviter tout problème, il est préférable d'initialiser les variables déclarées. Donc, kif kan déclarer normalement, quand vous déclarez une variable, مثلا entier, en général, l'initialisation des entiers, on affecte la valeur 0. La même chose pour les réels. Exemple, maintenant, la déclaration, on peut affecter. Donc ici, normalement, il y a une petite erreur. On dirait le symbole ici. Donc on peut initialiser. Donc le I. Donc, pour l'instruction, on va voir un exercice d'application. Donc, donner normalement les valeurs des variables A et B après exécution des instructions. L'algorithme suivant Diana. Donc, le voilà, donc l'algorithme. Donc, on a déclaré des variables A et B qui sont des entiers. OK. Donc, la première instruction, la valeur de A. Donc, après cette affectation, on a mis 5 la variable A. OK. بالنسبة ل B, حاليا مازال ما عارفينش شحال فيها ما عارفينش. On n'a aucune information sur la valeur de B. On a mis affecté A plus 4, يعني on a calculé A plus 4 خاصنا نحسبوها بعدا هي الأولى. 5 هي A كنعوضوها بلا valeur ديالها c'est 5. 5 plus 4 c'est combien? C'est 9. Ça veut dire ici maintenant on va affecter 9 à au variable B, à la variable B. Mais qu'est-ce qu'on va faire l'instruction 3? A plus 1, A la valeur d'ILA c'est 5, 5 plus 1 c'est 6 et on va mettre quoi? 6 dans la valeur de la variable A. Après, la quatrième instruction, شنو درنا? A moins 4, شحال فيها? C'est 6 moins 4. حطيناها في B, ça veut dire finalement شحال غتكون la valeur de A غتكون c'est 6 et la valeur de B غتكون c'est 2. Donc on passe maintenant l'instruction de lecture. Donc les instructions de lecture et d'écriture, ou les instructions d'entrée et sortie, donc il permet à un ordinateur de communiquer avec l'utilisateur. La lecture permet d'entrer des données à partir du clavier. En algorithme, la syntaxe de la lecture est la suivante. Quand dire lire, donc le mot-clé lire, on ouvre la parenthèse et on met les identificateurs de variables. لحساب كان عندنا ce qui est obligatoire على الأقل خاصنا يكون عندنا واحد identificateur ديال واحد الفاريابل. كانوا عندنا plusieurs راه كنديروا les plusieurs variables. Comment lire? كيفاش كيخدم هاد l'instruction élémentaire lire? L'interruption de déroulement il va interrompre le déroulement de l'algorithme. Il va attendre l'entrée d'une valeur par l'utilisateur et on va ranger la valeur entrée dans la variable dans l'identificateur suit le mot réservé lire. يعني إلا كان عندنا plusieurs lire A virgule B, ça veut dire la première valeur entrée par l'utilisateur on va l'affecter à A
Et la deuxième valeur, مثلا كان عندنا l'identificateur B, غادي مثلا l'utilisateur دخل 20, on va affecter 20 à la deuxième identificateur. Conséquence, s'il y avait une valeur dans la variable, elle est perdue. Yani après, il y a déjà une valeur ancienne, il sera perdu ou bien écrasé par la nouvelle valeur. Je vous fais un exemple. Donc, soit x une variable entière, l'instruction suivante permet d'interruption du déroulement de l'algorithme, permet l'interruption, donc il y a une erreur, donc permet l'interruption du déroulement de l'algorithme et attend la saisie de l'utilisateur. Donc, l'instruction, c'est lire x. Et on doit terminer l'instruction avec point, toujours comme j'ai dit, avec point virgule. Donc, cette instruction, il permet d'interrompre l'algorithme ديالنا وكنتسناو l'utilisateur انه غادي يدخل une valeur. Dès que la valeur اللي غيدخل l'utilisateur, maintenant imaginons que l'utilisateur a entré 10, ça veut dire le programme, il va prendre la valeur x, la valeur ديالها غتولي c'est 10. Maintenant, on passe à l'instruction de l'écriture. Donc, l'instruction de l'écriture, il permet d'écrire ou bien d'afficher des résultats à l'écran ou bien dans un fichier. La syntaxe est la suivante. Écrire, donc une erreur, je vais la corriger. Donc, écrire, donc toujours on commence avec un E majuscule. Où est l'écriture? Où est l'instruction écrire? On peut, c'est pas obligatoire, donc à de la partie c'est pas obligatoire, on peut afficher un message, maintenant la valeur qu'on désire afficher est, et ici il y a une seule variable qu'on désire afficher, il y a plusieurs, on le sépare par des virgules. Donc la machine ou bien l'ordinateur affiche le contenu de la zone mémoire nommée ident_var ou bien identificateur de variable. Il y a un conseil, avant de lire une variable, il est fortement conseillé d'écrire des messages à l'écran afin de prévenir l'utilisateur de ce qu'on doit frapper. Voilà un exemple. Maintenant, on a l'instruction suivante. Soit x une variable qui contient la valeur entière 13. Il a maintenant écrire le successeur 2. Donc ça c'est un message qui sera affiché, le successeur virgule x. Normalement x fait à 13, ça veut dire ici qu'est-ce qui sera affiché à l'écran? Donc le successeur de 13 est toujours, quand vous remarquez les guillemets, ça c'est un message qui sera affiché, virgule, moi je nous donne x plus 1, 14. يعني غاشنو غيتافيشي عندنا في le message. Ça c'est un message, une chaîne de caractères. La valeur du variable c'est x et le résultat d'un calcul qui sera affiché, le successeur de 13 et 14. Donc ça c'est après l'exécution de cette instruction. Donc normalement, je pense que ça c'est, on va passer le TD1, mais je vais vous laisser la correction d'hier la semaine prochaine. Monsieur. Oui, monsieur. ما فهمتش هاد البارتي الاخرى ديال الاكريغ عافاك. OK. Donc normalement, l'instruction si on désire dans un algorithme بغينا afficher un message. L'instruction qui permet d'afficher un message, c'est écrire. Par exemple, maintenant, je vais vous donner un exemple simple. Maintenant, بغينا afficher le message dans l'écran. Salut. OK. Donc, salut. Donc, je vais maintenant afficher le message suivant. Donc, salut. Mes étudiants de SMI 1, 2.
en virgule. Donc, qu'est-ce que nous donnons normalement? L'instruction d'écriture, il permet d'afficher des résultats à l'écran. On connaît normalement l'algorithme il est destiné pour un ordinateur. Il sera exécuté par un ordinateur. Oui, monsieur. L'ordinateur, dans l'architecture, il a des périphériques d'entrée. وعنده des Les périphériques de périphériques de sortie. sortie. اشنا هما les périphériques d'entrée؟ بحالاش؟ كلافي كلافي كلافي. سوري. اوتوماتيكمون فاش كنهضروا على ليغ يعني بغينا ندخلوا شي حاجه بار كلافي. مفهوم؟ وي. فاش كنهضروا على écrire ça veut dire un message اللي بغينا يبان عندنا في الشاشه. هذا الميساج هذا دابا غادي يبان عندنا هنا. غايبان عندنا نورمالمون سي اون ا ترادوي هاد l'algorithme en utilisant un langage de programmation. مفهوم؟ Oui. مثلا ناخذ لو كا ديال لو لونغاج سي. Si on traduit le écrire, il y a le printf. Il est مثلا, je vais vous donner un exemple maintenant. OK, c'est un nouveau projet. مثلا OK. Donc oubliez هادشي اللي كتشوفوه هنايا. OK, c'est bien. printf. شنو الميساج اللي كتبت قبيله؟ donc salut. Je vais copier le message. دابا برينت اف هي écrire. هي écrire في اللونغاج سي. إلا دزنا مثلا البايثون غنلقاو ان اوتر نو. إلا دزنا مثلا في البي اش بي غنلقاو ان اوتر نو مثلا ايكو. مفهوم دابا؟ دونك الالغوريثم كيكون كنهضروا اون جينيرال ولكن فاش كان غادي نوصلوا لو لونغاج دو بروغراماسيون لا تراديكسيون ديك الساعه كترادوي على حساب لو لونغاج دو بروغراماسيون. مثلا اون فا كومبيلي. مسيو كاين ايرور هنا خصنا نحيد هادي. C'est bien. Yes. Okay. Compile. Logic is not compile now. A pas été. Donc je vais créer un autre projet. Hein. Éviter le problème. Fermer. Je vais créer un nouveau projet pour éviter ce problème. Créer un dossier test. Appel test. Chien introuvable. OK. Quel est le problème? Projet. Donc une application projet en C. Projet 1. Créer un nouveau yes. Projet. C'est bien. Je vais copier mon instruction ici. Bien, je vais stocker le main. OK. Donc, forme. Donc ça, il permet donc normalement printf, langage C, la traduction de l'instruction écrire en langage C, c'est printf. C'est un petit double concept. Oui, monsieur. OK. Parce qu'on a droit là, normalement, le scanf, la lecture. Donc, la lecture, c'est là, pour déclarer des entiers dans le langage C, on fait maintenant par exemple int a. OK. Et je vais faire quoi? Je vais dire maintenant le message suivant, entrer une valeur entière. Je vais utiliser la fonction scan
scan F. Ok, je pense qu'il y a une erreur. Ok, les instructions, donc le E. Donc, normalement, c'est le char. Donc le E commercial. Pourcentage D. Oui, le pourcentage D, oui, c'est vrai. Donc le E commercial. D. Non, c'est pas ça. Ok, quel est le problème? كديرها أستاذ ما بين هذوك le pourcentage دي entre les deux guillemets. entre les guillemets. في le print F. Non, non, ماشي هكاك, c'est pas ça. C'est pas ça. Scan F, scan F. Scan. Le scan F, شنو كنديرو؟ في les guillemets, non. كدير لي entre guillemets les ما deux بين guillemets. pourcentage D. ما بين pourcentage D. Non, je pense. Ok, parce que ça c'est une constante. Non. Ah, ok, ok. Oui, c'est bien, c'est ça. Ok. Donc normalement شنو كيعطينا هنايا؟ فاش كتكون عندنا l'instruction ديال le print F, il va lire, donc ça c'est une instruction ديال l'écriture, donc le print F. Et vous remarquez ici, entrer une valeur. أشنو البروغرام غيبقى كيتسنى هنايا؟ Il va attendre que j'entre une valeur. Maintenant, je vais entrer 2. Donc, si j'aimerais afficher la valeur entrée, je vais une instruction de l'écriture. Ok. Je vais faire par exemple printf. Printf. Ok. Donc la valeur de A est virgule. Ok, donc le A pour l'afficher. Donc entrer une valeur entière, donc 20. Remarquez la valeur de A est 20. Donc en même temps, nous avons fait le programme. Donc nous avons la lecture, la définition d'une variable, l'écriture d'un message, entrée, la lecture de la valeur d'une variable et l'écriture d'un message contenant la valeur de la. Donc vous remarquez, on peut faire normalement le programme. L'algorithme donc c'est quoi? Si on veut traduire ça en algorithme. Donc comment on peut réaliser ça? شنو هو مثلا هذا البروغرام اللي كتبناه بالسي نكتبوه حنا مثلا بالالغوريثم. écrire. اوكي دونك عندنا مثلا نعطيو لو نون مثلا تيست فاريابل. شحال درنا؟ شنو هما اون سول فاريابل درنا ا. اوكي دونك ديبي شنو درنا؟ دونك نورمالمون خصنا لي زانستركسيون ديالنا. دونك في الاول شنو درنا؟ دونك درنا print f, ça veut dire quoi? C'est le c'est écrire. Écrire. Ok, écrire. On va copier donc le message. Ok, donc on va copier le message. Camelo. Ok. Un virgule. من بعد شنو درنا؟ Donc l'équivalent ديال l'algorithme donc c'est lire. Ok. Donc lire. Donc lire A. من بعد شنو درنا؟ Donc درنا écrire. Donc la valeur de A. C'est ce qu'on قصدو بهذيك diviser in. هذيك هي retour à la ligne. Retour à la ligne. إلا ما درناش غيعطيني او ميم طون. إلا لاحظتي في الأول فاش اكزيكوتيت ما كانش هذيك سلاش ان عطاني ليكريتور. ما كتعطيك مثلا كون فولي طابي كتعطيك حدا اونطري اون فالور كتكتب حداها. إلا درتي سلاش ان يعني كترجع لا لين وكتعطيك فولي اكري. أنا غندير واحد لو تيست بور فوار. دونك لا فالور دو ا اي
Et on dira la valeur de A. Vous allez remarquer plusieurs détails techniques. ما كنديروهمش في الالغوريثم بحالاش مثلا هاد لي اي كوميرسيال شنو كتعني هاد لو بورسونتاج دي هاد لو بورسونتاج. Vous allez remarquer parce que l'objectif ديال l'algorithme ان يكون le plus simple possible. عاد من بعد هاد l'algorithme on va le traduire en un langage en un programme en langage C. مثلا إلا حيدنا le /n غادي نديرو compilation avec le /n. Essayez de remarquer شنو عندنا. Normalement vous remarquez entrer une valeur يعني كيعطيك la valeur في la deuxième ligne. إلا حيدنا le /n bon compiler vous remarquez كيعطيني ما كيرجعش لا لين كيعطيني في la même ligne. Oui mademoiselle. شوف هذيك سميتو نقدروا نديرو سيزير دو اون بشي ا اي بي نديرو لي ا اي بي ونكملو ما سمعتكش. بالنسبه ليكزومبل اللي درنا قبل نقدروا هنا نديرو اكريغ اونطري اون فالور اونتي ا اي بي ونكملو احنا بغينا ا اي بي حيت بينا نخدموا ليكزومبل ديال هذيك فاش عطينا ا ايتيغال 5 بلس 1 نو. هنا هذاك ليكزومبل كنا حاطينه باش نشرحوا له في لانستركسيون دانفيكتاسيون. ديك الساعه مازال ما هضرناش على لا ليكتور ياك. اوكي دونك اوكي دونك وصلنا دونك هنا قلنا لانستركسيون. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur. Oui. واش هذيك سلاش ان عادي واخا كتبناها في هذا يعني في هذا الالغوريثم؟ من الاحسن ايفيتي نورمالمون في الالغوريثم هاد لي ديتاي تكنيك اون ايفيت لان كما شفنا بحال مثلا في البروغ لان بارمي لي علاش اصلا كندوزو من الالغوريثم بوغ ايفيتي دي ديتاي تكنيك. بحال شنو هما لي ديتاي تكنيك مثلا بحال هاد لو اي كوميرسيال بحال هاد البورسونتاج دي بحال مثلا فاش كنديروا لوفيرتور لا كرياسيون ديال لا فونكسيون يعني بلوزيور ديتاي تكنيك ما كنديروهمش في الالغوريثم ديالنا لان هاد لي ديتاي تكنيك متعلقين بلا ناتور ديال باش من بروغرام واش كنخدموا بينا امبليمونطيو في سي واش بغينا امبليمونطيو في بي اش بي واش بغينا امبليمونطيو سي كلير لان لو ميم بروغرام لو ميم الغوريثم نقدروا نديروا ليه مثلا هنا اون امبليمونطي في سي نقدروا نحلوا مثلا في جافا نديروا بها نقدروا نديروا بي اش بي انسي دو سويت لان اون ا دي l'algorithme il est indépendant du langage de programmation. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer la science? Monsieur. Oui mademoiselle. Monsieur بالنسبة للTD1 Oui بالنسبة للTD1 oui. 2 سمعتكش؟ في النوم ديال الالغوريثم درنا TD1 exercice 2. Oui, quel est le problème? علاش درنا لو نوم ديال الالغوريثم considérer l'exercice 2. Ok, oui. C'est pas problème, ماشي مشكل. ممكن نصحوها للناس. صحيها عندك ديرها على TD1 mais c'est pas ماشي فيها مشكل ياك. pas de problème. الاشكال فين كاين كما درنا الا جينا ودرنا مثلا الا درنا هنا بوين ديكسكلاماسيون في لو نو ça c'est un problème. ولا درنا مثلا تيغي دو 6 ça c'est un problème. مي مادام انه لو نو كما اتفقنا غادي نديرو دي لتر لي تيري دو 8 وكنبداو بان لتر با دو بروبليم. اوكي donc je pense que je vais arrêter la séance s'il n'y a pas d'autres questions.
Au revoir, monsieur. يلا الله يوفق الله يوفقكم. Donc bon courage. Donc la semaine prochaine à Frascom. Donc c'est une عطلة، monsieur. normalement